साल 2021 में एक मामला पेश आता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पिटीशन जाती है और पिटीशन होती है गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन के हवाले से। ये गाड़ी नॉन जम्मू कश्मीर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट इस पे होता है, बाहर की गाड़ी होती है और ये यहाँ पर आरटीओ को रजू करते हैं री रजिस्ट्रेशन के लिए। और जब ये री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि आप 9% टैक्स दे दीजिए री रजिस्ट्रेशन के लिए। मान लीजिए अगर किसी ने गाड़ी 2 लाख की खरीदी है तो उसके बाद एक मैकेनिज्म यहाँ पर आरटीओ कश्मीर ने इन्वोक किया था जिसके तहत गाड़ी की वैल्यूएशन निकाल के इस पे 9% का री रजिस्ट्रेशन जो टैक्स फिर से लिया जा रहा था। यह पिटीशन फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट चली गई, जहां पर पिटिशनर ज़हूर अहमद भट्ट ने इस और डायरेक्टिव को चैलेंज किया। और जब ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पे गए, पहले ये सिंगल बेंच के पास केस था, उसके बाद ये डबल बेंच के पास ये केस चला गया। डबल बेंच ने जब आर्ग्यूमेंट सुने दोनों साइड से और दोनों साइड से इस पे जो है बहस हुई और बिल आखिर जस्टिस मागरे, रिटायर्ड जस्टिस मागरे जो अभी रिटायर है, वो उस टाइम पर डबल बेंच में थे और जस्टिस दर थे। और जब ये इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, ये रूलिंग निकाली कि आप अब जो बाहर की गाड़ी है उस पे री रजिस्ट्रेशन के हवाले से फिर से 9% का टोकन टैक्स नहीं ले सकते हैं। उसमें बाज़ाब्ता रेफरेंस दी गई मोटर व्हीकल एक्ट की, और जिसमें सेक्शन 47 को भी रेफर किया गया, उस पे भी उसकी एट्रीब्यूशन उस सेक्शन के साथ की गई, मोटर व्हीकल एक्ट जो है। उसके बाद ये मामला आज फिर से कैसे आ जाता है? कुछ दिन कबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में और एक पिटीशन चली जाती है और ये पिटीशन होती है एक इशफाक अहमद नामी एक शख्स जो अपनी पिटीशन लेके जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक गाड़ी खरीदी होती है और वो गाड़ी होती है नॉन जम्मू कश्मीर रजिस्ट्रेशन नंबर उसके पास होता है, जेके नंबर प्लेट नहीं होता है, जेके रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, बाहर की रजिस्ट्रेशन होती है। और जब ये चले जाते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, पहले तो ये आरटीओ में जाते हैं री रजिस्ट्रेशन के लिए ताकि वो यहां पर इस गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन कराए। और जब ये वहां पर चले जाते हैं इनसे फिर से यही कहा जाता है कि आप टोकन टैक्स जो है 9% का वो दे दीजिए, उसके बाद ही आपकी री रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसके बाद ये शख्स जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की ओर रुजू करता है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पिटीशन लगाते हैं कि मुझे किस बिना पे गाड़ी का फिर से री रजिस्ट्रेशन टोकन जो है वो टैक्स फिर से देना है। ये केस चला जाता है, इसकी सुनवाई हो जाती है और इसकी सुनवाई जस्टिस जो है जावेद इकबाल वानी करते हैं। और जब ये केस चलता है तो साफ तौर पे कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि उसकी ये रूलिंग होती है, क्लैरिफाई करते हैं कि सारे आर्गुमेंट सुन के कि जो भी गाड़ी बाहर से आती है कश्मीर में उसका कोई मैंडेट नहीं होता है कि आप उससे फिर से महज वो 12 महीने से ज्यादा यहां पर रही, आप उसे री रजिस्ट्रेशन के लिए 9% का टैक्स फिर से तलब करेंगे। जी हां, साफ तौर पे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ये क्लैरिफाई करता है, कहते हैं कि कोई मैंडेट नहीं है आरटीओ कश्मीर के पास, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास, वो फिर से रोड टैक्स जो है, टोकन टैक्स जो है फिर से गाड़ी वालों से तलब करे, क्योंकि ऑलरेडी जब ये गाड़ियां खरीदी जाती है उस टाइम पे ये टैक्स इन्हें दिया जाता है। कोर्ट जो है वहां पर बिलखुसूस रेफर करता है 2 सेक्शंस मोटर व्हीकल एक्ट के, वो है सेक्शन 46 और सेक्शन 47 को वो रेफर करते हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। और कहा जाता है कि क्लैरिफाई करते हैं कि कोई भी गाड़ी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके उसे री रजिस्ट्रेशन मार्क की जरूरत नहीं है पूरे इंडिया में, अगरचे वो गाड़ी जो है 12 महीने से जायद वहां पर रहती है। और इस जमीन में कोर्ट जो है रेफरेंस देता है, जो साइट करता है एक ऑब्जर्वेशन ज़हूर अहमद भट्ट नामी एक पिटीशन जो साल 2021 में जो है हाई कोर्ट में लगाई गई थी पिटीशन इसी री रजिस्ट्रेशन के हवाले से। उसमें कोर्ट में जो है यहां पर जो फ्रेश पिटीशन है, इस पिटीशन में कोर्ट जो है यहां पर यह हिदायत देते हैं कि आप इस शख्स की जिन्होंने फ्रेश पिटीशन लगाई थी, इशफाक अहमद नामी शख्स ने, क्या आप इनकी गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन करें और इनसे कोई भी आप 9% का री रजिस्ट्रेशन टैक्स फिर से तलब ना करें। वाज़ेह रहे जब साल 2021 में ये री रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, बहुत सारी गाड़ियां यहां पर जो चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे मुंबई की हो, चाहे चंडीगढ़ की हो, हरियाणा की हो, बहुत सारी गाड़ियां यहां पर प्ले करती हैं, चलती हैं यहां पर श्रीनगर और जम्मू के कश्मीर के और जम्मू के रोड्स पे।
اور اس ضمن میں جب یہ فرمان نکلا تھا تب کے آرٹیو کشمیر نے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ری رجسٹریشن آپ کو کرنی ہے تو آپ کو 9% کا ری رجسٹریشن جو ہے اس کے لیے 9% کا ٹوکن ٹیکس پھر سے دینا پڑے گا. کافی زیادہ بحث اس پہ ہوئی, لیگل پرسپیکٹیوز, لیگل ایکسپرٹ سے بھی بات کی کہ نہیں جی اس میں جب گاڑی خریدی جاتی ہے, کوئی شخص یہاں پر کسی اور سٹیٹ میں ہوتا ہے, وہاں پر اس نے گاڑی خریدی اور ون ٹائم ٹیکس جو ہے ایک پرائیویٹ گاڑی کا وہ اسی ٹائم پہ کرتا ہے. اب وہ دوسری سٹیٹ میں جائے گا, وہ کہاں سے انٹائٹل ہوتا ہے, اس کا کون سا مینڈیٹ بنتا ہے, وہ دوسری سٹیٹ میں جائے گا اور وہاں پر وہ پھر سے ٹیکس دے گا. اب کچھ لیگل ایکسپرٹس کا یہ ماننا, جب ظہور احمد نامی پیٹیشن میں یہ جموں کشمیر ہائی کورٹ اور ڈبل بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ 9% ٹیکس پھر سے طلب نہیں کر سکتے ہیں, کئی سارے ایکسپرٹس نے پھر یہ بھی کہا کہ کیونکہ اس کے بعد آر ٹی او نے پھر سے جو ہے اس معاملے کو لے کر, آر ٹی او کو لے کر ان کی یہ آبزرویشن تھی کہ جس شخص کی اپنے نام پہ گاڑی ہو اور وہ دوسرے سٹیٹ میں ہو اور یہاں پر آ جائے, اس کے لیے 9% ٹوکن ٹیکس جو ہے پھر سے نہیں دینا ہے. حالانکہ اس میں جو کسی اور شخص کی گاڑی ہو اور وہ تھرڈ پارٹی کو وہ سیل کرے اور وہ یہاں پر لائے, وہ انٹائٹل ہے, اس کو 9% کا ٹیکس دینا ہے. حالانکہ کچھ لیگل ایکسپرٹس کا یہ ماننا تھا کہ یہ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے کورٹ کی ججمنٹ کی, کیونکہ کورٹ کی ججمنٹ ان کے مطابق صاف طور پہ واضح کرتی تھی کہ جو 9% ٹیکس گاڑیوں پہ لگتا ہے وہ جب ایٹ دا ٹائم آف سیل, جب اس گاڑی کو بیچا جاتا ہے اسی ٹائم پہ ہی اس کا 9% کا ٹیکس کی ادائیگی ہو جاتی ہے. اب اس ضمن میں اس ٹائم پہ کافی زیادہ اس پہ بحث چھڑی اور ایونچولی جب یہ گاڑیاں تھی باہر سے آتی تھی, کچھ لوگوں نے ری رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا, نیا رجسٹریشن مارک کے لیے. حالانکہ لیگل ایکسپرٹس کا یہ ماننا تھا کہ محض آپ کو ری رجسٹریشن کے لیے اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے, آپ کو ری رجسٹریشن فی بھرنا ہے جو کچھ ہی پیسے ہیں, لیکن ٹوکن ٹیکس آپ پھر سے پے نہیں کر سکتے. ٹیکسیشن ایکسپرٹس نے بھی اس پہ اپنی اوپینین دی, اور آر ٹی او کشمیر کا اس میں جو اس معاملے پہ جب ہم نے ان سے اس ٹائم پہ بات کی, انہوں نے ان کا ریفرنس جو تھا سیکشن 46 اور 47 کی طرف ہی ان کا بھی تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی گاڑی جب باہر سے یہاں پر آ جاتی ہے اس کا لازمی طور پہ مینڈیٹ ہوتا, کیونکہ وہ یہاں کے ریسورسز روڈز استعمال کرتے ہیں, اور ان مزید جو ان کا کچھ انہوں نے اور آؤٹ لائن کیے تھے وہ آپشنز, جن کے بنا پر انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر اگر باہر کی گاڑی یہاں پر آتی ہے اس پر لازمی ہے کہ وہ روڈ ٹیکس اس کو دینا ہی دینا ہے. اب یہ معاملہ بالکل سے دبا ہوا تھا, اس معاملے پر زیادہ بات نہیں ہو رہی تھی. پچھلے دنوں قبل جب یہ جموں کشمیر ہائی کورٹ میں پھر سے پیٹیشن چلی گئی تو یہ معاملہ پھر سے سامنے آیا. واضح رہے یہ کشمیر میں بہت ساری مقدار میں گاڑیاں جو ہے, نہ کہ صرف جموں کشمیر رجسٹریشن مارک کی گاڑیاں, بلکہ دلی کی بھی گاڑیاں, ممبئی کی بھی گاڑیاں ہیں, چندی گڑھ کی بھی گاڑیاں, اور ہریانہ کی بھی گاڑیاں, کیرلا کی بھی, بہت سارے ممالک, یہ بہت سارے اسٹیٹ سے یہاں پر جموں کشمیر میں گاڑیاں آتی ہے. حالانکہ یہ جو ہے ود ان انڈیا کی دائرے کی ہم بات کریں جو گاڑیاں یہاں پر جموں کشمیر میں آتی ہے. ہاں, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لیگل ایکسپرٹس ہے, اگر کسی اور سٹیٹ کی گاڑی کسی اور سٹیٹ میں جاتی ہے تو وہاں پر تو ایسا کوئی روڈ ٹیکس نہیں لگتا ہے, تو لازمی طور پہ یہاں پر ہی جموں کشمیر میں جب یہ گاڑیاں آتی ہیں تو ان پر کیوں ٹیکس لگ جاتا ہے. اب اس زمین میں جو پچھلے دنوں جموں کشمیر ہائی کورٹ نے اس معاملے کو لے کر پھر سے سنوائی کی, اس پر یہ ریٹ پٹیشن پر سنوائی تھی, صاف طور پہ کلیریفائی ہوا کہ جو گاڑیاں یہاں پر آ رہی ہے, جو باہر کی گاڑیاں ہیں اور ری رجسٹریشن کے لیے اپلائی کریں گے, ان کا کوئی بھی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پھر سے 9% کا ری رجسٹریشن ٹیکس دے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, پچھلے 1 سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں جن گاڑیوں نے اپلائی کیا یہاں پر ری رجسٹریشن مارک کے لیے اور جنہوں نے 9% ری رجسٹریشن ٹیکس دیا ہوگا, ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے, کیا انہیں ریفنڈ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا, یا ان کا معاملہ جو ہے اس میں کورٹ کی بھی انٹرونشن اور مزید ضرورت ہوگی. یہ معاملہ جو ہے اس پر قابل وقت ہوگا اس پہ بات کرنا, لیکن فی الحال کے لیے جموں کشمیر ہائی کورٹ نے یہ کلیریفائی کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں سال 2021 کی ریٹ پٹیشن کی ڈیسیجن کو بھی ریفر کیا اور ایک صاف طور پہ کلیریفائی کیا کہ جو گاڑیاں یہاں پر باہر سے جموں کشمیر کے باہر جو نان جے کے رجسٹرڈ وہیکلز ہے یہاں پر آ جاتی ہے, ان پر 9% کا ری رجسٹریشن ٹیکس اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے. اب آنے والے وقت میں یہ دیکھنے والی بڑی دلچسپ بات ہوگی یہاں پر کتنی گاڑیاں ہیں اور کیا ان کا کوئی اعداد و شمار ہے آر ٹی او کشمیر کے پاس, اور اگر ہے تو کتنے لوگوں نے یہاں پر ری رجسٹریشن مارک کے لیے اپلائی کیا اور کتنی گاڑیوں نے یہاں پر ابھی تک ری رجسٹریشن کے حوالے سے 9% ٹیکس دیا. اگر دیا ہے تو اس معاملے کو بھی لے کر کیا کیا جا سکتا ہے. ان ساری باتوں کا خلاصہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہوگا. فی الحال کے لیے ایک بڑا رسپائٹ جو ہے, ایک بڑی راحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گاڑیاں تھی, گاڑیوں کی ویلیویشن اتنی نہیں تھی جتنا ری رجسٹریشن کا اماؤنٹ ان پر بن رہا تھا.
فی الحال کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے کشمیر لائیو.